Alam nyo ba guys, sa kanta ni Ed Sheeran na Thinking Out Loud, may batang nagsalita. Eto, pakinggan nyo. Baby, my heart could still. Ano, narinig nyo ba? Eto pa isa. Pakinggan nyo ulit. Baby, my heart could still. Baby, my heart could still. Ano guys, napanood nyo ba? Matagal na tong video na to, napanood ko lang din kaya shinare ko sa inyo. Yung iba, sinasabi nila na bata daw talaga yung nagsalita. Yung iba naman, echo lang. So, kung gusto nyo mapanood yung full video guys, search nyo na lang sa YouTube yung kanta ni Ed Sheeran na Thinking Out Loud official video. Kayo na ang umusga guys. Galing no?